May tungod sa paspas ug dakong kalambuan sa dakbayan sa Bayawan, ilalom sa administrasyon ni Mayor Pride Henry A. Teves, ubay-ubay na nga mga lugar sa tibok nasod ang nadasig mo bisita dinhi. Gani personal nilang ginabisita ang Bayawan aron personal nilang makatunan ang mga programa nga mamahimong maimplementar usab sa ilang mga lugar. Gani kaniadtong Agosto 6 niining tuig, may bisita ang tibok puwersa sa mga lidero sa mga mag-uuma sa munisipalidad sa Santa Catalina aron sa pagkat-on usab sa mga best practices sa Bayawan, ilabi na sa natad sa agrikultura. Pinanguluan ni Mayor Pev Ligan, ilang gibisita ang Legislative Building, diin sila gipaila-ila sa mga programa sa Bayawan, pinaagi sa presentasyon sa opisina sa agrikultura. Diin usa na niini ang libreng padaro, libreng abono o libreng mga similya sa mga utanon nga suporta alang sa mga mag-uuma. Bibisita usab sila sa Livestock and Breeding Center, Danapa Inland Aquaculture Facility o Bayawan City Waste Management and Ecology Center. Sa maong pagbisita, gisaysay ni Mayor Ligan ang iyang kalipay sa kanunay nga suporta sa LGU Bayawan ug gani ganan usab niyang kuwaon ni nga oportunidad nga mapalambo usab ang ilang pang-agrikultura isip paborable na nga silingang munisipalidad kini sa Bayawan ug isip sister LGU. Sa among mga mag-uumay, labi na ang nadini mga presidente gud sa tanang Farmers Association nga luyo sa ilang kakugi nga mao'y nagpatubo sa ekonomiya sa lungsod sa Santa Catalina. Gilantos, daminaw sila sa presentation, they were so amazed nga wala kami nga nasa mua. Pero having this Federation of Farmers is a step forward. Among giingnan sila nga atong pahimuslan nga as a little sister of the city of Bayawan, pinangga kahita sa Bayawan, kanunay gyud tang mapaduol nila sa tanang aspekto sa governance. Now, nasayod ta unsa ka favorable nga naata sa ilang tupad. Bisag sa asang habig karon nga suportahan ta sa Bayawan. Nganong dili man ta ingon ta nga makisayod sa ilaha nga mga best practices in the area of agriculture when far and wide other LGUs coming from different parts of the country are coming over to learn from them. So nakita nato karong adlaw sa atong traditional o primitive nga paagi sa panguma, ilabi na ang mga Farmers Association presidents na amoy gidala nga mga sakop, makashare mo unsa inyohang mahibalan rong adlaw. And we are very optimistic nga daghan gyud nga ipaabot si Mayor Pride nato karong adlaw, karong buntaga. So let's continue to partner with Bayawan because being a sister LGU, I know we're a part and parcel of, as they cast their vision, as they give hope, as they give ambition to their people, and so also to the people of Santa Catalina. Gani dako usab ning gikalipay ni Mayor Teves nga gihatagan og atensyon ug importansya sa Santa Catalina ang farming industry. May tungod sa nakita niya nga adunay uban nga mga lideros nga nag-ingong naglantaw sa kaugmaon sa farming apan wala ni suno sa mga proyekto ug budget nga gigahin. Nalipay kay ko nga si Inday Pem gitagan gyud og atensyon ug importansya ning atong farming industry. Kay kapila na sige na nang balik-balik daghang kaing politiko moingon nga palangga na ko ang farmer. Pero ang ilang hinatagan sa akong lang to dili palangga magulang ra sulog-ulog. Importante kayo kung mutabang ta, mutabang yun ta. Kagalang hatod mamatay na ta katong atong gitabangan. Ma-feel gihapon niya itong atong tabang nga gihimo several years ago. Kanang tabang nga makapausab gyud sa iyahang kinabuhi. Things like that are very, very important. Now, Santa Bayan Basay, gausa man ta diri sa atong Metro Bayan concept, you can be assured that's why we are all here para ma-maximize yun nako ang pwedeng matabang sa Bayawan sa Santa and vice versa.
puwersa. Sa susamang adlaw, gipaygayon usab ang oath-taking sa mga bagong opisyales sa Federation of Farmers Association sa Santa Catalina, diin kini gimugna aron mapapaspas ug maorganisa ang suporta nga madawat sa mga mag-uuma sa Santa Catalina. Gani isip presidente sa maong federasyon, dako ang pagpasalamat ni Reverend Asencrito Cabugnason, may tungod nakita niya ang halapad nga kasing-kasing ni Mayor Teves sa pagtabang sa mga mag-uuma nga bisan naa siya sa Santa Catalina, gipaabot gyapon sa ila ang suporta ni Mayor Teves. Ako si Asencrito Cabugnason nga bagong napili pa sa Santa Catalina Federated Farmers Association. Dayon nga niini nga higayon dako namong kapasalamat kang Mayor Pride Henry Teves nga ang pagpanumpa namo bilang mga officer sa Santa Catalina dito gayod sa plaza sa City Hall sa Bayawan City. Mao na nga ako nakita ni Mayor Henry Teves ang iyahang halapad kaayo nga kasing-kasing sa iyahang pagtabang gayud sa mga farmers. Ngani naa sa iyahang amo nakita sa video presentation nga ang pagtabang mutabang gyud sa tinuoray nga pagtabang. Ngani bisan tuod kami anaa lang sa sakop sa Santa Catalina apan anaa sa iyahang kasing-kasing ang halapad nga paghigugma, pagmahal sa mga mangunguma diri sa Santa Catalina. Mana nga among panghinaot alang kang Mayor Henry sa iyahang dakong paghigugma nga pagtabang dinhi sa Bayawan, mahimo pud unta diri sa silingang lungsod sa Santa Catalina. Ngani dinhi dapita sa pagbisita karon sa Danapa, sa paglusad pa lang nako ako nung nakita kining kabuhatan nga binuhat sa Ginoo. Hilabihan pagkaanindot, hilabihan maayong pag-atiman, siyudad sa Bayawan, pinanguluhan sa hunahuna plano ni Mayor Henry Teves. Salamat kayo Mayor. Ang mga pamaagi kaalam sa pagpauswag sa mangunguma, pagdevelop din sa Bayawan City, mahimo pud unta dito sa silingang lungsod Santa Catalina or kaha moabot pa sa ubang kalungsuran dinhi sa 3rd District. Sa akong hunahuna sa pagkakaron hilabi na sa moapod nga mahal nga lungsod nga gipanguluhan ni Mayor PB Obanyana og niining ilahang kausa panaghiusa sa pagtabang sa labi na sa mga farmers. Gato ko murag anaa sa 90% mamatuman nga adunay gayoy katumanan ang tanang plano tungod sa ilahang pag-usa diha sa pagtabang sa ato ang mga kaigsunan nga naa sa kabarangayan. Salamat kayo kang Mayor Henry Teves og bisan pa usab ngadto sa amo ang Mayor sa Santa Catalina PB Obanyana Ligan. Subay niini mibisita usab sa susamang adlaw ang mga opisyales sa barangay Kaidyokan, Valencia, Negros Oriental, din personal nilang gilantaw ang garbo sa Bayawan sa natad sa agrikultura. Una nilang gibisita ang Livestock and Breeding Center, diin ay muot sila sa pamaagi sa syudad sa pagpadako ug pagpadaghan sa livestock ilabi na sa baboy ug kanding nga bisan pa man adunay pandemic, bastante ang supply niini. Mibisita usab sila sa Local Flood Early Warning System, CCTV Command Center, Bayawan Martial Arts Gym ug Danapa Inland Aquaculture Facility. Gani gipamatud-an ni Kapitan Antonio Tuting ang dakong kalambuan sa dakbayan sa Bayawan ilalom sa administrasyon ni Mayor Pride Henry Teves ug gani giawhag usab niya ang uban niyang kauban nga mga barangay officials sa pagbisita usab sa Bayawan aron makatunan ang programa dinhi nga mamahimo usab maimplementar sa ilang nagkadaiyang barangay. Ako si Kapitan Antonio Tuting, taga Valencia, Barangay Kaidyokan. Maayo yun. Angayan yun. Maayo ko niya pag-manage ang Bayawan. Sa nakita na ko karon. Kaniadto o karon tako na kayo og development. So, ang swerte ang taga Bayawan nga si Mayor Henry ang manage rin ang naimong mayor. Labi nagpaabot siya sa probinsya. Kung wala pa nakari sa mga barangay sa lungsod sa Valencia,
So nindot ko kayo ang bayawan. Daghang kita katunan or makuha nga idea nga mada-adapt na to sa ato ang respective barangay. Kini nagpamatuod lamang sa tinuuray nga pagpanerbisyo ni Mayor Pride Henry A. Teves, kauban si Vice Mayor Ismael Martinez ug sa mga konsehales aron sa padayon nga kalambuan sa dakbayan sa Bayawan ug mapaambit usab kini sa mga kasilinganang munisipalidad. Kini si Judan Empeño, Ibayaw, Bayawan.